آپ تمامی حاضرین ناظرین و سامعین کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل A to Z انفو پر۔ دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے سہایک اردو نوادک 2021 یعنی آپ کا جو ایگزام ہونے والا ہے 28 فروری کو، اسی کے حوالے سے ٹارگٹ کر کے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ اس کا فل میٹیریل ریڈی ہے، اگر آپ میٹیریل لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے میٹیریل لے سکتے ہیں اور اپنی پریپریشن جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہ بالکل ہم جو ڈسکس کریں گے آج وہ ہمارا کیا ہوگا، ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن اردو اور ہندی کا کریں گے، اور اس سے پہلے پورا جو قواعد کا ہے یا جی کے کا ہے ان سبھی پر آلریڈی ویڈیوز بنائے جا چکے ہیں، ان کا میٹیریل ریڈی ہے، تو ڈیٹیلس کے لیے آپ کانٹیکٹ کر لیں۔ چلیے ہم سینٹینسز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ دھیان دیجیے گا کہ اس کے اندر جو جملے استعمال کیے گئے ہیں یا جو اس کے اندر ورڈ میننگ ہے یا جو اصطلاحات ہیں انہیں آپ دھیان سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، یہی آپ کے مارکس ایگزام میں بچا سکتے ہیں۔ یہیں سے اگر آپ غلطی کر جائیں گے تو آپ کے مارکس کٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ چلیے سینٹینسز ہمارے ٹوٹل یہ 10 ہوں گے، جس میں ہم ورڈ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ چھاتروں، شکشکوں، یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چھاتروں، شکشکوں، اوپن ایجوکیشن اور اتھان کے لیے سرکار دوارا استھاپت اپلبدھ ای لرننگ پورٹلز کی گنوتا میں سدھار کے لیے دھن کا سنچار آوشیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو، چونکہ یہ آپ مترجم کی حیثیت سے رہیں گے اور وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ ترجمہ کرنے کی باتیں ہو جائے، کوئی لیٹر ہو جائے جس میں تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے، ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے، یا جو کہہ سکتے ہیں ای لرننگ پورٹلس ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ آپ کو بالکل ہو بہو وہاں پہ میچ کرنے کے چانسز ہیں۔ تو اسے آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں۔ شکشکوں، چھاتروں کو کیا بولیں گے؟ طلباء، اساتذہ۔ اور کھلی تعلیم کیا کہتے ہیں؟ اوپن ایجوکیشن۔ اوپن ایجوکیشن کیا بولتے ہیں؟ کھلی تعلیم اور ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کردہ یعنی سرکار کے دوارا استھاپت ای لرننگ پورٹلز یعنی حکومت کے جانب سے قائم کردہ ای لرننگ پورٹلز کے معیار کو، معیار کسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی گنوتا کو کیا بولتے ہیں؟ معیار بولتے ہیں۔ معیار کو بہتر بنانے کے لیے فنڈز کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ گنوتا میں سدھار کے لیے، گنوتا کو یعنی معیار کو بہتر بنانے کے لیے دھن کا سنچار آوشیک ہے، فنڈز کے حوالے سے بات چیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں اس کے تعاون، مالی تعاون، اس کو کہتے ہیں فنڈز کہہ سکتے ہیں، مالی تعاون کے حوالے سے بات کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہ آپ کا کچھ اس طرح کا ترجمہ ہوگا جس میں آپ کو مفردات پہ بھی غور کرنا ہے، اور آپ کو جو مفردات اس میں نہیں پتہ اس کے معنی آپ ضرور نوٹ کر لیں، اور یہ بالکل سارا آپ کو جو میٹیریل ہے اس میں مل جائے گا، یا جو لوگ گروپ میں ہیں ان کو بھی یہ PDF مل جائے گا، وہ پریکٹس آرام سے کر سکتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا یہاں سے ہے۔ نیکسٹ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ گیان ساجھا کرنے کے لیے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ کا ہونا آوشیک ہے۔ گیان ساجھا کرنے کے لیے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ کا ہونا آوشیک ہے۔ علم کو بانٹنے کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے۔ علم بانٹنے کے لیے یا علم کے اشتراک کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر حاضر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، چونکہ فیس ٹو فیس تو دے نہیں پا رہے ہیں، تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ہی مدد لے سکتے ہیں، الیکٹرانک گیجٹ کی مدد سے ہی ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، جس طرح آپ کا کمپیوٹر ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، اپلیکیشنس ہو گئے، اسی کے ذریعے ہم تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کا جو تیسرے نمبر پہ ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ودیشی وشودیالیوں اور آئیوی لیگ سنستھانوں کے ساتھ ایسے پورٹلوں کے لیے پاٹھیہ کرم کے وکاس کے لیے سہیوگ کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایسے پورٹلز کے نصاب کی ترقی کہہ سکتے ہیں، پورٹلز کے لیے پاٹھیہ کرم کا وکاس، پاٹھیہ کرم کا وکاس مطلب ہے نصاب کی ترقی کے لیے غیر ملکی یونیورسٹی، مطلب ودیشی وشودیالیوں، غیر ملکی یونیورسٹی، ودیشی غیر ملکی یونیورسٹیوں اور آئیوی لیگ کے اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آئیوی لیگ یہ ایک طرح کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے یا شکشا استھل کہہ سکتے ہیں اس کو، آئیوی لیگ آپ کا شکشا استھل ہے۔ اور آئیوی لیگ کے اداروں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ادارہ کا کہہ سکتے ہیں آپ کا سنستھان، آپ کا جو یہاں پہ سنستھان ہے یہ ادارہ کے معنی میں لیا گیا ہے، سنستھان کو ادارہ کہتے ہیں۔ ساتھ تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تعاون کسے کہتے ہیں؟ سہیوگ کہہ سکتے ہیں۔ بڑھاوا کسے کہتے ہیں؟ فروغ دینا۔ تو یہ کچھ معنی ہے جسے آپ نوٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ چلیے اگلا سینٹینس دیکھتے ہیں۔ اگلا آپ کا جو 4 نمبر میں ہے، 4 نمبر میں
स्वयं प्रभा और शिक्षा वाणी की सेवाओं का भी विस्तार किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, स्वयं प्रभा का मतलब क्या होता है, खुद ही और तालीम के खिदमात को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए हम अपने आप को भी डेवलप कर सकते हैं और तालीम को भी कहीं ना कहीं हम विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्वयं प्रभा का तर्जुमा क्या हुआ है, खुद ही है, और शिक्षा वाणी का मतलब तालीम, ठीक है, कि खिदमात को, यानी सेवा किसे कहते हैं, खिदमात को भी विस्तार किया जा सकता है, बढ़ावा किया जा सकता है, इसमें इजाफा किया जा सकता है। चलिए अगला जुमला देखते हैं। इसका रीडेबल पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको यहाँ मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ करके लिख के, ठीक है। आपको वहाँ पे जाके इस रीडेबल पीडीएफ लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो लोग ग्रुप जो बना है बीएसएससी उर्दू का, उसमें जो लोग हैं उनको ये मिल जाएगा पीडीएफ वहाँ पे सारा। तो यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर, पूरक सेवा प्रदाताओं को प्रेरित करना, जैसे कैरियर काउंसलिंग, जीवन कोच, जीवन कौशल आदि। ये कुछ अल्फाज हैं, इनका उर्दू में तर्जुमा देखते हैं। तकमीली खिदमात, पूरक सेवा मतलब क्या हुआ, तकमीली खिदमात फराहम करने के लिए, फराहम करने वालों की हौसला अफजाई, यानी तकमीली खिदमात फराहम करने वालों की हौसला अफजाई, जैसे कैरियर के मुशीर कह सकते हैं, मुस्तकबिल मुशीर भी कह सकते हैं इसको हम, मुस्तकबिल मुशीर के माने क्या होता है, एडवाइज़र, जो आपको बताए, आपको ये बताए कि आपको क्या करना है, या आप ये सोच रहे हैं कि हम मुस्तकबिल के बारे में मुझे क्या करना है, हम किससे राय मशवरा ले, तो वो आप जाते हैं किससे, काउंसलर के पास जाते हैं, वो आपका मुशीर होता है, आपको गाइड करता है, तो उसे कहते हैं आपका जो मुशीर, रहनुमा कह सकते हैं इसको हम। ज़िंदगी के कोच, ज़िंदगी की महारत, यानी जीवन कौशल को क्या बोलते हैं, ज़िंदगी की महारत। ये कुछ अल्फाज है जिसे आप नोट कर रहे हैं। पूरक सेवा, तकमीली खिदमात फराहम करने के लिए, प्रेरित करना वालों के लिए, हौसला अफजाई करना, मतलब किसी को प्रेरित करना, हौसला अफजाई करना, प्रदाताओं को प्रेरित करना, यानी फराहम करने वालों की हौसला अफजाई करना। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर सेंटेंस। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर में कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किसे कहते हैं, निवेश का कहते हैं सरमायाकारी। निवेश का मतलब क्या हुआ, सरमायाकारी, जिसको इन्वेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट। इसे आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा हम किसी काम के लिए लगाते हैं, फिर उसका आउटपुट जो होता है वो हमारा लाभ होता है, नफ़ा होता है, तो इन्वेस्ट को क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी एक अहम हिस्सा है, यानी क्या करना, हमको डिजिटल काम में पैसे को खर्च करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जुमला आपको देखना है, निवेश है, सरमायाकारी, महत्वपूर्ण मतलब एक अहम हिस्सा है, एक ख़ास हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है। भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है, मतलब भौतिक मतलब क्या हुआ, जिस्मानी, और डिजिटल, जिस्मानी यानी भौतिक का आपका क्या हो गया, जिस्मानी, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिजिटल बुनियादी ढांचा का मतलब क्या हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की ज़रूरत है। निर्माण के माने क्या होता है, तामीर, आवश्यकता मतलब ज़रूरत। ये कुछ मानी है जिसे आप नोट कर लें और प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, या फिर जाके डायरेक्टली आप इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, रीडेबल पीडीएफ, या जितना भी मैं बनाता हूँ वहाँ पे आपको दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। 8 नंबर, सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण सरकारी शिक्षण संस्थानों में वृद्धि प्रदान करेगा। मतलब क्या हुआ, सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से, कभी भी अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो कम से कम 2 बार तो ज़रूर आप उस जुमले को पढ़ें ताकि उसका सेंस आपके दिमाग में आ जाए। चलिए, सुरक्षा मतलब क्या होता है, हिफाजत के उसूलों को यकीनी बनाने के लिए, यानी सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, हिफाजत के उसूलों को यकीनी बनाने के लिए, हिफाजत के उसूलों को यकीनी बनाने के लिए ख़ास तौर पर, विशेष रूप से ख़ास तौर पर ग्रामीण सरकारी शिक्षण यानी देही हुकूमत तालीम, यानी देहात में जो तालीम दी जाती है, देही हुकूमत तालीमी इदारों यानी ग्रामीण सरकारी शिक्षण संस्थानों में वृद्धि प्रदान करेगा। देही हुकूमत तालीमी इदारों में इजाफ़ा करेगी। वृद्धि मतलब क्या होता है, इजाफ़ा करना, प्रदान करना मतलब देना। तो ये कुछ मानी है जिससे आप नोट करें। लास्ट सेकंड आज का देखते हैं।
आज के लास्ट सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि 9 नंबर में स्मार्ट क्लास को ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी संस्थानों में शामिल करने की आवश्यकता है। यानी स्मार्ट क्लास को ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी संस्थानों में शामिल करने की आवश्यकता है। तो 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि स्मार्ट क्लास को ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी संस्थानों में शामिल करने की आवश्यकता है। या मतलब इससे पहले भी हम समझ चुके हैं एक कि देही इलाकों को क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। ऊपर वाले जुमले में गुजरा है ये। देही इलाकों के सरकारी इदारा किसे कहते हैं, यानी सरकारी संस्थान को क्या बोलेंगे, सरकारी इदारों में स्मार्ट क्लास को स्मार्ट क्लास ही आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, शामिल करना मतलब शामिल करना या सम्मिलित करना इसको कह सकते हैं। क्या करना, सम्मिलित करना, अब इसको कह सकते हैं सम्मिलित करना। शामिल करना किसी चीज़ को इंक्लूड करने के माने में लिया जाए। चलिए लास्ट आज का देखते हैं सेंटेंस। शैक्षिक संस्थानों में उद्योग अकादमिक भागीदारी को बढ़ावा देने और अनुसंधान सुविधाओं के विकास के लिए नीतियों को आसान बनाना ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ, तालीमी इदारों में सनाअत, ठीक है, उद्योग अकादमिक किसे कहते हैं, सनाअत, तालीमी इदारों में सनाअत व इल्मी शिरकत को फ़रोग़ देने, यानी अकादमिक भागीदारी को क्या बोलेंगे, इल्मी शिरकत को फ़रोग़ देने और तहक़ीक़ी सहूलियात यानी अनुसंधान सुविधा, तहक़ीक़ी सहूलियात तैयार करने के लिए पॉलिसियों को आसान बनाना ज़रूरी है। नीति किसे कहते हैं, नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी। आसान बनाना, आसान का एक वर्ड और आता है सरल। क्या आता है, सरल। तो सरल भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ 10 जुमले हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल भी है। तो इसे आप देखें, रिपीट करें और यहाँ पे बिल्कुल फुल मटेरियल लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, लिमिटेड डेज़ आपके पास है। ठीक है, आपको 28 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम है और आपके पास दिन कम है और आपको शॉर्ट और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो मटेरियल एटलीस्ट आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप उसको कम से कम देख सके, तैयारी कर सके। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी मटेरियल होता है रीडेबल या लिंक वगैरह या जो भी लाइव क्लासेस का सेशन होता है, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप भी आसानी से वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफ़िज़।